Još jedna mediteranska tema koju smo zabilježili u Dalmaciji na ljetovanju. Ostanite s nama i poslušajte informacije vezane za uzgoj badema. Badem predstavlja cijenjeno, vrlo kalorično i hranjivo voće, kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Plodovi sadrže kvalitetne masnoće, bjelančevine, ugljikohidrate, minerale i aromatske tvari te vitamine. Osim velike upotrebe u domaćem kulinarstvu, značajna je njegova uloga i u prehrambenoj, farmaceutskoj, konditorskoj i kozmetičkoj industriji. Badem je najstarija kultura koja se počela uzgajati na obalnom i otočnom području Mediterana. Uveli su ga u kulturu u 6. vijeku prije nove ere Grci, koji su počeli osnivati svoje kolonije po zemljama Sredozemlja. Danas se badem najviše uzgaja u Italiji, Španjolskoj, Grčkoj, Maroku i u Kaliforniji. U zemljama sa oštrijom klimom nego što je sredozemna, kao i u suptropskom području, uzgoj badema je ograničen. Procjenjuje se da je u svijetu pod bademom oko 1.100.000 hektara, od toga je polovica u Sredozemlju. Prije nego kažemo nešto o uzgoju i agrotehničkim mjerama pri uzgoju badema, zapratite naš kanal i podržite naš rad. Dovoljno je samo da kliknete na subscribe i na zvonce pored i dobivati ćete korisne video savjete o uzgoju voća i povrća. Badem je heliofitna voćka i da bi postigao dobru kvalitetu zahtijeva mnogo svjetla i topline u vrijeme dozrijevanja plodova. Cvjeta već u januaru i njegovi nježni osjetljivi cvjetovi propadaju zbog januarskih mrazeva i jakih sjevernih vjetrova. Stoga je potrebno mijenjati sortiment s kasno cvjetajućim sortama kako bi se izbjeglo nepovoljno djelovanje vremenskih prilika u januaru i februaru. Oštećenja od niskih temperatura nastaju u nekih sorti badema tek pri -27 stepeni. Cvjetovi neposredno prije otvaranja mogu izdržati temperature do -3,5 stepena, a u nekih sorti i do -4. Otvoreni cvjetovi i mladi zametnuti plodovi stradavaju na temperaturi od -1 do -2 stepena, a badem vrlo dobro podnosi visoke temperature pa izdrži bez oštećenja i do 50 stepeni Celzijusa. Za badem je vrlo važno da ima dovoljne količine padavina u vrijeme intenzivnog rasta vegetativnih i generativnih organa, mladica i plodova. Na ovom području se badem ne navodnjava, osim ako se žele osigurati visoki i stabilni prinosi. Na taj se način prinosi mogu povećati i za 40%. U vrijeme dozrijevanja nema potrebe za navodnjavanjem, jer plod badema otpušta vodu. Od svih voćnih vrsta, badem najbolje podnosi sušu, pa ga stoga nazivaju i kraljem sušnih područja. Bademu odgovaraju duboko drenirana pjeskovito ilovasta ili ilovasta tla, koja su bogata humusom, mineralnim hranjivima i imaju neutralno slabo kiselu ili slabo neutralnu reakciju. Tla trebaju biti dovoljno rahla jer badem ima vrlo razvijen korijen koji prodire i do 4 metra dubine. Uzgaja se na različitim nadmorskim visinama, u Srednjoj Aziji, na Kavkazu i do 1200 metara visine. U području Sredozemlja uzgaja se na visini do 600 metara, a iznad 1000 metara nadmorske visine u našim uslovima zbog povećane vlažnosti ne uspijeva. Prije same sadnje
Tlo treba pripremiti dubokim rahljenjem, kao i za sve druge intenzivne kulture. Ravnomjerno se rasipa mineralno gnojivo i tlo se ore na dubini od 40 cm. Za jesensku sadnju duboko oranje obavlja se tokom ljeta, a za proljetnu sadnju duboka obrada može se obavljati od ljeta do zime, ako je povoljna vlažnost tla. Za uzgoj badema služe razne podloge, breskve, križanac breskve i badema te šljive. Kod nas se najviše primjenjuju sjemenjaci gorkog badema, breskve i križanac badema i breskve. Za teža tla preporučuje se podloga šljive i to Marijana 2624 i sl. Badem kao podloga dobro podnosi sušu, a otporan je i prema klorozi, to jest nedostatku željeza. Uz badem na plodnim tlima kao podloga u obzir dolazi sjemenjak vinogradarske breskve jer je bujan i otporan na sušu. Na toj podlozi badem rano rodi, ali zato ima kraći vijek trajanja. Ta podloga nije prikladna za karbonatna tla i zbog osjetljivosti na viruse. U intenzivnom uzgoju badema primjenjuje se više uzgojnih oblika, a prevladavaju prostorni i plošni. Preporučuje se uzgoj u obliku popravljene veze sa 3 ili najviše 4 primarne skeletne grane koje međusobno zatvaraju kut od 120 stepeni ili rjeđe 90 stepeni. Visina debla je oko 90 cm, a primarne skeletne grane međusobno su razmaknute na 10 i 15 cm i zatvaraju kut od 45 stepeni. Pri sadnji jednogodišnje sadnice se prikrate na 120 cm visine, a skelet se oblikuje iznad 85 do 90 cm. Svi prostrani izboji koji izbijaju ispod 85 cm se odstranjuju. Na tim primarnim skeletnim granama razviti će se sekundarne skeletne grane koje će trebati razvoditi. Razmak na koji će se razvoditi grane prve, druge i treće serije ovisi o bujnosti sorte u kombinaciji sa podlogom. Na isti način razvode se tercijarne skeletne grane, odnosno skeletne grane trećeg reda. Sadnja se obavlja isključivo zdravim i prvoklasnim sadnicama. U Italiji i Francuskoj bademi se sade ako se obavlja navodnjavanje na razmak od 6 puta 5 metara, a bez navodnjavanja na razmak od 6 puta 4 metra. Prema iskustvima iz strane i domaće prakse valja upotrijebiti razmak od 6 puta 4 metra, što znači da za 1 hektar trebate 416 sadnica badema. Održavanje tla i gnojidba nasada badema vrlo su slični održavanju tla i gnojidbi nasada breskve i nektarine, pogotovo jer su im podloge iste ili slične. Kada plod badema sasvim dozrije, lupina puca i plodovi ispadaju. Plodovi ne dozrijevaju ravnomjerno. Najranije dozriju plodovi na vanjskom dijelu krošnje. Berba u malim nasadima obavlja se ručno u mreže stavljene pod stabla, dok se u većim nasadima primjenjuju tresači. Sama berba može početi kada ovojnice počnu pucati. Prije skladištenja bademi se očiste i osuše, te sklone na suho i prozračno mjesto. A kao i o mnogim drugim biljkama, o ljekovitim svojstvima badema pričati ćemo u nekom drugom videu. U svakom slučaju, ovo je biljka koja privlači puno pažnje i u komercionalnoj proizvodnji jer je cijena badema dosta velika.